Yala, yala. Vamos. ¡Ojo! Una ciudad al borde de la grandeza. Corrupción, prostitutas, lo que viene siendo España. Ese soy yo, ¿no? Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Policía raso, ¿eh? Años 60, creo, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Hollywoodland. Los Ángeles. Para que tú veas, tío, en el GTA no pone Hollywood y aquí sí, es de Rockstar. No sé tú el tema del mamoneo que hay ahí de una cosa y otra, tío. Ice. Una ciudad encubierta donde no todo es lo que parece. Ojo. En el siglo XX se convirtió en el modelo del mundo. A Los Ángeles, tú. Y la casa de madera, veo venir un tornado y os follan el culo. ¡Illuminati! Yo empezaba ya como detective o era policía raso, tío. Yo no me acuerdo, tío. Cuerpo de Marina funciona con conducto reglamentario. Se cometen errores, pero hay que afrontarlos. Y pertenece a un equipo que lucha contra la corrupción. ¿Qué cojones, tío? El coche. Ese soy yo, ese soy yo. Vale, policía raso, entonces. No me acordaba ya. Tiroteo con herido en 6 con Industrial Street. Roger, 14 Adam en route. Vámonos. Vámonos, niño, tiroteo. Por la sirena. Oye, estoy al lado. ¡A la verga, puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ah, que ya están aquí, cojones, los detectives y todo. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Philps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central. Un varón negro en una bolsa de cadáveres. Says a tall white guy, our shooter. Tipo artiblanco le metió 2 balazos a la cabeza a la víctima y luego tiró el arma. Vale, tengo que buscar el arma. Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Venga, desayuna. Ya me encargo yo. Bueno, a cenar. De noche, cojones. Vale. Just going through the motions. ¿Dónde está el cadáver? Right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Vale, tío. ¿Dónde ha muerto el hombre? Pulsa X al lado de tu compañero, ¿para qué? Have a good look around. It could be anywhere. ¡Ha vibrado algo! Look at this junk. ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Qué miro? It's not my job to pick through other people's trash. ¿Cómo interactúo aquí con las mierdas? Soy un repique de vibración por ese icono de una lupa. Voy. ¿Qué hay ahí? Vale, aquí es donde le han pegado el tiro, ¿no? Ah, que puedes examinar. Ah, vale.
Manchas de Put sangre. him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Vale, le ha pegado un tiro aquí en la puerta. Muy bien. Ah, mira, aquí pongo las pizzas, ¿no? Manchas de sangre. En el suelo cayó junto al portal. Ese es el crimen. Vale. ¿Qué miras, tío? ¿Por qué miras para arriba? Este tío tiene que venir por aquí. Déjame tranquilo, por favor. Ah, aquí hay algo, me está vibrando Armando. Me está vibrando. Está mirando para arriba el junkie. ¡Ah! ¡Coño, la pistola! Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Porque sí, tío, porque yo soy una máquina y veo las cosas donde no las hay. Our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Oh, coño, un puto revólver, claro que es el arma. ¿Vale? ¿Una escalera? No, no, no la mires otra vez, que ya sabes que está ahí. No la mires, no la mires. Escaleras, 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 escaleras. ¿Este hombre no corre? The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Ayúdame, anda. A escalar, ¿no? So what next? The gun's up on the roof, right? Hacer el tubo de So desagüe we y need to trepa por find a él. way up. Ah, vale, que sí, Spider-Man. Building looks vacant. Madre mía, esto está incluido en el sueldo, hermano. Es peligroso, ¿eh? ¡Ah, cojones! ¡Que ha visto el reflejo el hijo puta! ¡No lo toques, tu huella! Eres el asesino. A la cárcel. ¿Qué creen los homicidios? Ah, mira, el código de serie. Wesson, serial S71893. Eres el culpable, tío. 2 tiros, 2 percutidas. And instead of dropping it down a El drum, arma the shooter homicida. hoists it up here. Y con este pareado, Interesting guy. perfecto. A la zaca. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Sí, pues tenemos muchas pruebas, la verdad. We have the gun, Cole. Let's take it back to Sí, una medalla te van a dar. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks. Vamos a la armería, a preguntar. Usa libreta de traer tu próximo destino. ¿Lugares? Armería. Fijar como destino. Ajá, perfecto. Sure about this. It's not really our gig. Sí, cojones. Que nos van a dar, ahora sí que nos van a dar una medalla. Ah, mira, ya puedo correr. ¡Corre! Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform. Tengo muchas ganas de quitarme el uniforme. You'd rather round up drunk? Que está la calle muy mala. Across the road? I'd rather get through the day without the cap. You'll Put up my ass. You'll be fine, Ralph. You worry too much. Ah, mira, está aquí este hombre aquí, acordenando la zona. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Bombi! Uy, qué peligroso soy yo conduciendo un coche. Aparta, inútil. Por aquí, ¿no? La verga, madre que me parió. Tranquilo, tranquilo. Apartad, insensatos. Insensatísimos. Vale, aquí estás. Armería. ¡Hostia, un tren! Me cago en la puta. ¿Qué hace un tren por aquí en medio? Su puta madre, tú. ¿Qué hace y reviento el coche? ¡Cojones! Me cambio, me cambio, me cambio. Madre del amor hermoso. Madre divina del amor hermoso. ¡Ahí está! El Harmonation. ¡Tía puta, tú!
Hello, motherfucker. Los pomos dorados puedo abrirlos. Can you Vale. tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought Pues to. dime quién es o te pego un tiro. You know this piece will stop a rhino. These babies. Hombre, por el momento ha detenido un negro que le ha pegado 2 tiros en la cabeza. A un Here's my rinoceronte Smith no. & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? No, hombre, es que pasamos por aquí. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? A ver, nombre de blanco. ¿A qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? Ah, coño, el número de serie, tú. Claro, claro, cojones. Intuición, ¿no? Objetivo del caso. Vale, pero intuición es intuición. Ah, no, cojones, tengo que irme a pruebas, ¿no? Pistas. Revólver Mia Wenson. Aquí está. Vale, 71893. 71893. 71893. 79813. ¿Aquí puedo pasar la página? No, ¿qué hace señalando? 718. Ah, 93. Aquí está. Aquí. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Aquí está. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Venga, hasta luego. Ahora dirá el otro. No, a mí me la robaron. Sí, ¿no? Detenido. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Apartamento. Either way, Gunga Din. Ah, ahí está. ¿Vive cerca de aquí o qué? Vale. Cojones. Cojones. Now, that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be ¡Se true. me pica el cuello, que me choco! You're gonna wreck the car! Tranquilidad en la maza. Ayer no me funcionan ni las luces, ¿no? Una nada más. I guess so. Seems a little too good to be true. Hermano, ¿dónde está la casa del tío este? ¿Tengo un mapa? ¿Dónde estoy yo? ¿Aquí? Vale, tiro para la izquierda. Sí, para la izquierda. Bueno, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. ¡Perdón! Slow down! No pasa nada. No pasa nada, señora. Most of them aren't. That's why they get caught. Vale. 2 out of every 3 crimes are done on Y it. su... Hostia, que es un puto puente, hermano. Me cago en la puta de oro. You really are full of No, no es buena idea pasar por ahí, ¿no? Yo creo que sí que paso, ¿no? Jesus! ¡La verga, Revolardo! Vale, perfecto. ¡Atención! Paso. Madre mía, os ha reventado el coche ya, a ver. Rápido, rápido. Que se nos va. A ver qué contará el gandul este, tío. Oh, no, 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 no! You did not just do that! Mierda, me van a quitar puntos por atropellar a un tío. Vale. Drifting. Vale, llegando. Llegando. No me ha dejado aparcar, ¿eh? Como yo quería. ¿En un motel? ¿O qué cojoño me pasa aquí? ¿Qué? Cojones. Pomo dorado.
Mira aquí. En el 2. Schroeder. Apartamento 2. Vamos para arriba. Bueno, sabemos que arma ya no tiene. Porque la tenemos nosotros. El 2, ¿cuál es? Este es el 4. El 3. El 2. Police! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. ¿Ahora qué? You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Huh. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. ¡Detenido! No way. You're not taking me down for this. ¡Hostia! Pues te detengo por eso. ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! Toma, toma, toma. ¿Para qué? El compañero no se le pega, hijo puta. Toma, toma, que te repito. Ah, puñet. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues toma, a chuparla. Detenido. Te he dicho que no. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Te ha pillado con la guardia baja. Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. I'm gonna take a look around. Registra. Música de investigación. Ábrela. ¿Dónde está el nombre de este tío? No está por aquí, ¿no? Floyd, es el muerto. Floyd Rose's name is in this. Arbita! ¿Qué cree que ha hecho? ¿Qué cree? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? O meternos en un buen follón. Pero qué follón, cabrón. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Ahora va a venir el homicidio y va a decir: ¿qué coño hacéis? Esto no es vuestro trabajo. ¿Qué está pasando ahora? Ah, este soy yo. Ah, cuando llegó de la mili, ¿no? ¿Qué te pasa, Cervita? Ah, y este es el otro compañero. Ah, se alistaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dímelo. Se alistaron en los marines. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? Pajotada. For OCS, sir. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Philps y Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. O sea, que tú estabas en los marines y fueron a la guerra. ¡A la guerra! ¿Ese del ejército estadounidense? Sí. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown bear Y el área 51, no, eso no sale aquí. It could only ever end. ¿Te imaginas? All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks. Otro caso. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Seguimos siendo policías raso, ¿eh?
Sospechoso, armado y peligroso. Nos la pela, nos la pela. ¡Vámonos, Bombi! ¡Arrivederci! ¿Dónde están los panas? No vean los mafiosos, ¿no? ¡Hijos de puta! Ahora para abrir... ¿Y la cogió sola? Escopetazo que te crió. ¡Apunte en fuego! ¡Hostia, coño! Toma. ¡Epa! ¡Sal, sal! ¡Asoma! Toma. A la verga. Ya está, quítate de ahí. ¿Hay más gente dentro o qué? ¡Arriba las manos! LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. ¡Hostia, qué guapo! ¡Recarga! ¡Me cago en tus muertos! Toma, en el pecho. Ahí, rejunta, ahí. ¡Epa! ¡Azoma! ¡Foto! ¡Escóndete! Que no la cago. ¡Venga, asoma, puta! Le dan el brazo, ¿eh? ¡En el gorro! ¡Oh, toma! ¡Entorpe saque! ¡Tío! ¡Le reventó! ¡Arriba hay uno! ¡Oh, toma! ¡Entorpe eso también! ¡A la verga! ¿Ya está? ¡Tío! No me lo he puesto el peso ese, ¿eh? Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Morta. Hice la pela, ¿eh? Hay flashbacks de la mili aquí, ¿eh? Recluta matoso. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Interesting people now. Cole Philps and Jack Kelly. Caulfield and Jackson son 7 personas en cuestión de química. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. Philps soy yo. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. La guerra no cambia nunca. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! ¡Alto, policía! ¡Corre, Philps! ¡Alto! ¡Alto, calvo! Como Zarto. Ah, vale. ¡Alto, calvo! ¡Alto, calvo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hijo puta! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡No, hombre, que me mata a mí! ¡Que lo cojo, que 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 lo cojo! ¡Calvo, hijo puta! Pégale un tiro, pégale un tiro, pégale un tiro, pégale un tiro. Hermano. ¡Hostia! ¡Me ha dado en la boca! ¡Hijo de puta! Pégale un tiro en el culo.
¿Que no va a volver a la cárcel? Bueno, por bueno, como tú quieras, tío. ¡Bombi! ¡Ya está! ¡Stop! Me cago en la borra. ¡Hostia, parkour! Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Lo sabía, que me iba a reventar boquino. ¡Oh! ¡Toma, torrente! ¡Es torrente! ¡Torrente! ¡Joder, torrente! ¡A la verga! Dale fuerte. Ya es mío, es mío. Parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole. A la cárcel, torrente. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? ¿Le dimos ya? Hombre, un poquito. Un poquito, solamente. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Philps, you have the floor. Venga, Philps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Está poniéndole Hudson, notas a los 5. compañeros. Kelso, 1. El Kelso lo tiene frito, ¿eh? Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Mi. Buyer, beware, sin garantía. Cada poli tiene un caso que le define y le permite ascender, convertirse en una nueva estrella de la brigada. El caso que demuestra que tiene sentido común, agallas, empuje y que le hace destacar con respecto al resto de los agentes. ¡Ea! A la verga. LAPD, could you stand clear of the body, please? LAPD. ¿Una ambulancia? And the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight. Crowded street. La ha pegado pepinazo, bueno. Everybody stay back. Let us do our job. No tiene nada, ¿no? Un poquito de sangre en la boca, ¿no? No le toques más la carita. Ahí está. Banco de Arcana. Este es el que está aquí al lado, ¿no? $52. Artículo perlas, ¿no? Pago realizado. P. Martín, muchos P. Martín ahí, ¿eh? Número de resguardo a plazo 01786. Unos pendientes de perla. ¿Y las perlas? ¿Dónde están las perlas? Ábrelo. ¿Qué pasa? ¿No hay nada o qué? No hay nada, ¿no? All right. Yes, it's a dead person. ¿Algo más?
Por aquí, por allí, por allá, por allí, por aquí. No, no, no hay nada. Venga, tírate, quítate. ¿Este tío salía de aquí dentro? No, de aquí dentro no salía. ¿Y los testigos no vieron nada, tío? ¿Aquí nadie ha visto nada o qué? I wanna see, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¡Eh! La pistola. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Para iré, pero yo quiero... Advice? 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Shell case. You better take a statement. Aquí del 32. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. ¿Cuál? ¿A cuál? Show's over. Keep moving on. Sir, I'm Officer Philps. What ¿Qué has exactly visto, did you Guillo? see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. ¿Una chica? Como tengo un collar de perla. Before homicide arrives, Phelps. And if you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Pero ¿y por qué no me has dejado que entre? Tú, ven, ven. Sí, sí. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? Eso que sí. It was my boss, Tu jefe. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. ¿Galleta? Clovis. Galleta. ¿Que quieres jugar al juego de la galleta? Vale. Dependiente del estilo. You think you could tell me exactly what happened, miss? Venga, dime I was around the cositas. shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. ¿Y por eso lo mató? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Lágrimas de cocodrilo. ¡Mientes! You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's Venga. nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Me resguardo. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry. Señor with Kalau. Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. O sea, que la matar no da ese, I ¿no? hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. El señor He Kalau. kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away.
Pero tengo dudas, sí, tengo dudas. You're making me angry, Miss Goleta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's Era not my nazi. fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Goleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Hombre, esto es verdad. ¿Quién coño cuenta los disparos cuando... De hecho, esto es verdad, es verdad. No pasa nada. I need you to concentrate, Miss Goleta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, 5. and then another, and then 3 very Boom. quickly Boom. close together. ¡Pum, pum, pum! 5. 5. 5 casquillos. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. Vale, pues vamos a detener al otro. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Declara, coño. Yes, officer, I'll make a statement. Me llevo vuestro coche. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Philps. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. ¿Qué hace? ¡Vámonos, Bombi! No me piten. Voy a la armería antes. Que va para confirmar que el arma es suya, para meterle más caña. Perdón. Para meterle más caña en el interrogatorio, ¿sabes? Aunque bueno, tengo una declaración, en verdad, de un testigo. Pero bueno, por si acaso. ¡Uy! Mi madre. Vale, hay que echar ya la armería. Tranquilidad. ¿Dónde está la armería? ¿A cojones? Perfecto. Perfecto. Vamos. Muy buenas tardes. Pues mira. What can I do you for? Pues me va a servir. Officers Philps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Me cago en la puta. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can En blanco y Told me he was on botella. his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ya está. ¿El coche? Ah, cojones, aquí. Pues ya está, en blanco y en botella. Tenemos al asesino homicida. Lugares. Joyería Hatfield. Vale. Perfecto. Vámonos. No te cruces, cojones. ¡Apartad! ¡Detenido!
I interest you in a new watch? No me cuentes películas. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. Este va a salir corriendo. I'll buzz him for you. No, no me fío. No me fío. Son of a bitch. Go, Cole, go. ¡Ah, que es el hijo puta! ¡Me ha engañado! Hello, get back here. ¡Alto! There he is. See him? Hermano, ¿por qué no lo ha agarrado? When the hell is the food gonna arrive already? Le pego un tiro, le pego un tiro, le pego un tiro, le pego un tiro. Uy, yo. Un muerto. Le pego un tiro, ¡alto! ¿Pero esto no es Estados Unidos? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. No me cuentes películas. No me cuentes películas. Son of a bitch. Go, Claro go, que go. sí. Papara, para, papara, papara, para, papara. Hello, get back here. Calao con tu muerto, para. ¡Ah, stop! O sea, me pongo el arma y no puedo dispararle por el aire. ¡Alto! Too late, Kalu. Calao con tu muerto, ¡Dispare! ¡Cojones! ¡Calao! ¡Cuesta abajo, cojones! Mira, Calao. Hostia, cuesta arriba ahora. Qué pereza. Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. ¡Hostia! ¡Alto! ¡Plácalo, plácalo! Hermano. Lo he tenido. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. ¡Arcarret! The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. Marín, cabrón. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. Te he visto. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. Haciéndeme ya, ¿no? God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Sí, señor, fui yo. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? To conduct the interview, sir? I am, young Philps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Hombre, soy una Takes a máquina. certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. Ese confiesa como que soy el junkie más junkie de la tierra, ¿eh? How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Don't fail me. Está nerviosito, perdido. Tu abogado, el que tengo aquí colgado. Lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Vale. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me.
Qué nerviosito está. Este está mintiendo. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. ¿Cómo que no tengo? We know all about the Esta es buena. Escaleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? Qué hostia te va a pillar. You're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Ah, no sabes, ¿no? You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Ah, no, pues ahora te lo voy a decir yo a ti. Tranquilo. Venga. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. ¿Incorrecta? I want my lawyer. Pero si... I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. Pero si le he dado el resguardo de que le debe dinero, pota. Madre mía, me van a echar de la policía. Disappoint me, Cole Philps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. ¡Le has puesto la voz de Hitler a este, hijo puta! ¡Qué miedo! Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Otra vez con el abogado de los cojones. Venga, empezamos de nuevo. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's bat. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Vale, esto era que mentía. Pero está nerviosito perdido. Mientes más que hablas, tío. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Sí, lo puedo demostrar. La tía te vio. We know all about the argument. Escaleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in Vale, court? entonces ahora, ¿qué cojones hago? Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. Eres judío y mi jefe es nazi. Yo que tú declararía. Motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Is that a crime? Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. ¿Y la intuición para qué? Preguntar a la comunidad. ¿Esto qué cojones, eh? Duda. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Onda. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Ahora ahí, ¿no? Masterfully done, Officer Philps. It is just, Officer Philps. Asciéndeme. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Philps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. ¡Ojo, que me va a ascender! Espero que también se note en el sueldo. Jeje. Que me voy a comprar un coche nuevo.
¡Ato! Una máquina chispeante. Dale a like y suscríbete, el pulgar para arriba, ¿ok? Dale, dale ya. Si quieres ver más vídeos como este, dale al like y suscríbete a mi canal anal. Venga, dale a like, no te arrepentirás.